एमबी कॉम्पिटिटिव क्लास को आपण मानकु समस्त को स्वागत। आशा करछि समस्ते भलरे थिबो। गोटे नुआ चैप्टर नै कि आछि फिलर गेज डिटेल रे एनालिसिस करिबा। पूर्वथर बेरिंग चैप्टर परी सबु क्वेश्चन जोड़ा पूर्वर एग्जाम रे आसीची आउ एग्जाम रे आसीबो डिटेल क्वेश्चन नै कि आछि विथ इमेज। गोटे नुआ प्रयास स्टार्ट करिछि जो प्रकार रे पाठ एमिदी आमे पढ़िबा जो थरे कि हमको आउ कोनोसी डाउट रहिबनी आउ बारंबार बही देखिबा को पड़िबनी। थरे पढ़िबा मने रखिबा और एग्जाम दबा को दिबा। फिलर गेज रु प्रत्येक एग्जाम रे कोउठ ना कोउठी क्वेश्चन आसीछि। आ जति की क्वेश्चन आसीछि आ जहा जहा भी क्वेश्चन आसीबो ऑब्जेक्टिव विथ थ्योरी डिटेल रे डिस्कशन करिबा। चलो देखि इंडियन स्टैंडर्ड एस्टाब्लिश्ड डैश सेट ऑफ फिलर गेज केतरा सेट रो फिलर गेज अछि बोली हमको पचारला। इंडियन स्टैंडर्ड रे 4 सेट रो फिलर गेज अछि। आउ तार केमिदी 1 2 3 4 नंबर रो अछि। 1 2 3 4 नंबर रो अछि। आउ चारिटा सेट रो हमरो फिलर गेज आसे। नंबर 1 फिलर गेज रे केतरा ब्लेड थाए ना 26 ब्लेड थाए आउ मेट्रिक सिस्टम रे आसे। नंबर 2 रे केतरा ब्लेड थाए ना 18 टा ब्लेड थाए आउ हमरो मेट्रिक माने इंच रे भी आपण खोजिले नंबर 2 रो सेट भी पाई परिबे। नंबर 3 रे 26 ब्लेड आसे। नंबर 3 रे टोटल नंबर ऑफ ब्लेड केते रहे 26 रहे आउ बेसिकली आमे इंच रे को ब्लेड को देखिबा को मिले। नंबर 4 रे 13 ब्लेड थाए केतोटी ब्लेड थाए ना 13 टी ब्लेड थाए आउ मेट्रिक रे देखिबा को मिले। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को द मिनिमम थिकनेस ऑफ फिलर गेज इज। गोटे फिलर गेज रे आमे जो ब्लेड देखुचंती एटा गोटे ब्लेड। फिलर गेज रे आमे जो ब्लेड देखुचंती ये गोटे ब्लेड ये गोटे ब्लेड ये गोटे ब्लेड ता तळे गोटे ब्लेड ए जो गोटे गोटे एक अछि जो ये सब गोटे गोटे ब्लेड अछि। से पचार जी हमको मिनिमम थिकनेस रो केते रो ब्लेड आसे। जो ब्लेड अछि एटी देखुचो 1 mm रो ब्लेड अछि। ताने तारो सबुटु मिनिमम टा केते रु स्टार्ट हे दिबो ना 0.03 mm रु स्टार्ट हुए। केते रु स्टार्ट हुए मिनिमम 0.03 mm रु ब्लेड स्टार्ट हुए और हाईएस्ट थिकनेस केते पर्यंत थाए ना 1 mm रो थाए। तो मैक्सिमम टा मिनिमम पचार थिकनेस मिनिमम थिकनेस होची केते हो 0.03 यदि मैक्सिमम पचारिबो ताने कोन हो 0.01 mm हबो। मिनिमम भी कहि देली आ मैक्सिमम भी कहि देली। The thickness of filler gauge available in the range of thickness form कहली तुमको तो थिकनेस केते रु स्टार्ट हुए ना 0.03 रु स्टार्ट हिची आउ सरीबो माने हाईएस्ट थिकनेस केते पर्यंत रहिबो ना 1 mm पर्यंत रहिबो। तो आंसर कोन हे जिवो ना डी हे जिवो 0.03 mm रु स्टार्ट हबो आउ 1 mm पर्यंत मैक्सिमम थिकनेस रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन कहला क्वेश्चन ना द लेंथ ऑफ द फिलर गेज ब्लेड यूजुअली। फिलर गेज रो ब्लेड रो लेंथ होची केते रहे यूजुअली बोली हमहु पचारछि। केते रहिबो ना फिलर गेज रो लेंथ लेंथ कोठु कोठु धरा जाय ना फिलर गेज रो लेंथ एठु हमें 80 पर्यंत धरिबा। लेंथ रा तार केते अछि बोली हमहु पचारछि। तो बेसिकली हमर केते आसे ना 100 mm रो रहे। लेंथ ऑफ फिलर गेज ब्लेड यूजुअली 100 mm रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन कहला ना थिकनेस ऑफ ए फिलर गेज अवेलेबल इन द रेंज ऑफ द थिकनेस फॉर्म आमे जानिले केते रु केते रहे ना 3 टू 0.03 टू 1 mm पर्यंत रहिले। लेंथ हमें जानि गेले 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द फिलर गेज आर अवेलेबल इन 4 सेट चारिटा सेट रहे दीज आर कोन कोन ना 1 2 3 4 चारिटा सेट रा हमरो फिलर गेज आसे। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेट ऑफ फिलर गेज कंसिस्ट ऑफ डैश ब्लेड्स। 4 नंबर फिलर गेज रो 4 नंबर जो सेट अछि ये 4 नंबर सेट रो केतेटा ब्लेड थाई बोली पचारला। तुम क्वेश्चन 1 रु कहिची 4 नंबर जो सेट रहिला फिलर गेज हमर केतेटा ब्लेड रहिबो ना 13 टा ब्लेड रहिबो 13 ब्लेड एडी देखि परतुबो 13 ब्लेड रो अछि ये 4 नंबर रो होची सेट फिलर गेज सेट। आ सेमिति 1 नंबर सेट रे केतेटा रहिबो ना 1 नंबर रे 26 टी रहिबो
ୱାନ୍ ନମ୍ବରରେ କେତେ ରହିବ 26 ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଏଠି 18ଟି ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ସେଟ୍ର ଏଇଟା ନମ୍ବର କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଟ୍ର। ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ ସେଟ୍ରେ ତୁମକୁ କହିଦେଲି ଇଏ ବି ହେଉଛି 26ଟି ବ୍ଲେଡ୍ ରହିବ। ମେ ବି ତୁମ 4 ନମ୍ବର ଆଜି ପଚାରିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ, ଯଦି 1 ନମ୍ବର ବି ପଚାରିଲା ତୁମେ ଆନ୍ସାର ଦେଇପାରିବ, 2 ନମ୍ବର ବି ପଚାରିଲେ ଆନ୍ସାର ଦେଇପାରିବ, 3 ନମ୍ବର ପଚାରିଲେ ବି ଆନ୍ସାର ଦେଇପାରିବ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେମାନେ ଏକୁ ମନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଯିବ। ଚିତ୍ର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚିତ୍ର ସବୁ ଏକାଥରକରେ ଅଛି, ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଯେମିତି ଥରେ ପଢ଼ିବ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଟୁ ସେଟ୍ ଦ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଫିକ୍ସଚର ଆଣ୍ଡ ଦ କଟର ଟୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ମେସିନିଂ ଦ ଜବ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ। ଟୁ ସେଟ୍ ଦ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଫିକ୍ସଚର ଆଉ କଟର ଭିତରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫିକ୍ସଚର କଟର ଭିତରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଉଥିରେ ଚେକ୍ ହେଉଛି ନା ଫିଲର ଗେଜରେ ଚେକ୍ ହେଉଛି। କୋଉଥିରେ ଚେକ୍ ହେଉଛି ନା ଫିଲର ଗେଜରେ ଚେକ୍ ହେଉଛି। ତ ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଫିଲର ଗେଜ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଟୁ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜର ଦ ବିୟରିଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ। ବିୟରିଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ଲାଗି କ'ଣ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଲା। ବିୟରିଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଖ ସାଫ୍ଟ ସହିତ ହେଉଛି ବିୟରିଂର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଚେକ୍ ହେଉଛି। କୋଉଥିରେ ଚେକ୍ ହେଉଛି ନା ଫିଲର ଗେଜରେ ଚେକ୍ ହେଉଛି। ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫିଲର ଗେଜ୍। ଟୁ ଚେକ୍ ଦ ମେଜର ଅଫ୍ ଦ ବିୟରିଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫିଲର ଗେଜ୍। ଆଉ କ'ଣ ଫିଲର ଗେଜରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ନା ଫିଲର ଗେଜରେ ଆଉ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା। ନା ଦେଖ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଫିଲର ଗେଜରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଚେକ୍ ଦ ଗ୍ୟାପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ମେଟିଂ ପାର୍ଟ। ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଥିବ ମେଟିଂ ପାର୍ଟରେ, ଏଇଠି ଦେଖ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଦୁଇଟା ପାର୍ଟର ଗ୍ୟାପ୍ ଆମେ ମେଜର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଟୁ ଚେକ୍ ଦ ସେଟ୍ ଦ ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପେଡ୍ କ୍ଲିନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍, ଏଇଠି ଦେଖିଥିବ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଲାଗେ ଆମର ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କୋଉଥିରେ ନା ଫିଲର ଗେଜରେ ଲଗେଇକି। ସେଟ୍ ଦ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଫିକ୍ସଚର ଆଣ୍ଡ କଟର। ଫିକ୍ସଚର ଆଣ୍ଡ କଟରର ହେଉଛି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚେକ୍ ଦ ମେଜର ଦ ବିୟରିଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ। ବିୟରିଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବି ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବା କୋଉଥିରେ ଫିଲର ଗେଜରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଆନ୍ସାର ହେଇଯିବ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଫିଲର ଗେଜରେ ୟୁଜେସରେ ଆସୁଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଫିଲର ଗେଜରେ ୟୁଜରେ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲା, ଫିଲର ଗେଜ୍ କେଉଁ ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଫିଲର ଗେଜ୍ କେଉଁ ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। କେଉଁ ମେଟେରିଆଲରେ ଆମର ତିଆରି ହେବ ଫିଲର ଗେଜ୍, ଆମେ ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଫିଲର ଗେଜ୍ କେଉଁ ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଫିଲର ଗେଜ୍ ଆମର ହାର୍ଡେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ହେଇଥାଏ। କେଉଁ ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ନା ହାର୍ଡେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ହେଉଛି ଫିଲର ଗେଜ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଫିଲର ଗେଜ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରଖିବା, ଯଦି ସେଫ୍ଟି ଉପରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ଫିଲର ଗେଜ୍ର, ଫିଲର ଗେଜ୍କୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ, ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ କେମିତି ରଖିବା ନା ଆଫ୍ଟର ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲର ଗେଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ୱିଥ୍ କେଉଁଠି ନା ଅଏଲି କ୍ଲଥ୍। ଅଏଲି କ୍ଲଥ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ୟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଫିଲର ଗେଜ୍ କେଉଁଥିରେ ଗେଜ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଥିରେ ମନା ହେଇଥାଏ ନା ହାର୍ଡେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କେଉଁଥିରେ ନା ଅଏଲି କ୍ଲଥ୍ରେ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ରଖିବା। କାହିଁକି କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିଲା, ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ରଷ୍ଟ। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ନା ରଷ୍ଟରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଏଲି କ୍ଲଥ୍ରେ ତାକୁ ସଫା କରନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ୟୁଜ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ ଚେକ୍ କରିବା ଲାଗି, ବିୟରିଂର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ଲାଗି, ଆଉ ଫିକ୍ସଚର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ହେଉଛି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ଲାଗି। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆମେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ମେଲ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜବ୍ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଲାଗି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଫିଲର ଗେଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ବି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଲେ ଅଧିକ ନା କେତେଟା ନମ୍ବରର ହେଉଛି ବ୍ଲେଡ୍ ଆସେ। ବହିରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ନମ୍ବର 3, 4ର କେବଳ ଦେଇଛି ଆମର 13ଟା ବ୍ଲେଡ୍ ଥାଏ। 1ର କେତେଟା ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି, 2ର କେତେଟା ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି, 3ର କେତେଟା ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ ବି ଆନ୍ସାର ଦେଇପାରିବ। ଚିତ୍ର ସହିତ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଯେଉଁ ବି ଚାପ୍ଟର ନେଇକି ଆସିବି ଏମିତି ଭାବରେ ଆଣିବି, ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ନୂଆ ଭାବରେ ଆମେ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ପଢ଼ିବା, ଯେମିତି ଡିଟେଲରେ ଆମର ହେଉଛି ମନେ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଥରେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।